Hey cuties, I'm baby artist অন্বেষা। সো আজকে আমি এনিমে স্টাইলে কৃষ্ণাকে আঁকছি, আর এই আঁকাটা করতে আমার খুব ভালো লেগেছে। তো চলো এবার আঁকাটা দেখা যাক। तेरे नाम से ही मेरा नाम बना, जानूंगा मैं यही जानेगा ये जहां। राधे श्याम से हम, तेरे नाम से हम तर जाते हैं। चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। मैं जब भी गिरा गिरने ना दिया तेरे साथ। যদি এই আঁকাটা তোমাদের পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে সাবস্ক্রাইব, লাইক, শেয়ার করে